Hello everyone. Apnikan sob ke amila notun video te welcome kori ase. Ami apnikan ke important sharing kurule mon hopra arobi amila channel te ai ase de. Itu pra apnikan ke request ase video tu last tak sai dibi koigine. Ami pra apnikan ke sharing kurule mon taka tu ele. Ami kan nijer laga mobile laga IMEI International Mobile Equipment Identity uitu la number kinika pabo kila code daligine nijo laga IMEI number pabo uitu laga ami code bi koi dibo aro itu sharing group lase uitu code na ko gite uitu IMEI number laga importance tu ki ase ami ekta duita point sharing koi dibo ami kan mobile notun kina time te IMEI number laga tu eku care na kore de itu mobile la cover mobile box te bahar te paste kuri gine taki de IMEI number mobile phone laga to ami kan cover bi philai dibo tate IMEI la number likhi gine rakhi bole bi eku yat nai to ami kan kitia itu lagibo koile ami kan la phone hari jase nale kunba pra chur kuri na jaise to chur kura manu pra to apnila sim card to ulai ne philai de bolase to apni bisari kine na paise last option to apni police station jaigine FIR lodge kuri bolai to uitu time te mobile phone laga IMEI number na takile police kamra bi eku modut kuro na pare पहले भी अपनी FIR लॉन्च कराते हैं मोबाइल फोन लगा IMEI नंबर लोगों एक ही लोगों FIR ते लॉन्च करूँ पहले कित्या अपना फोन ते नोटुन सिम इंसर्ट करूँ कुन चलाइबो उइटू टाइम ते पुलिस काम पर आराम पर उइटू अपना मोबाइल लोकेशन तो ट्रेस कर लोगो और दूरी किने मोबाइल तो पुलिस काम पर दूरी किने अपनी लगा हाथ ते आई बोले चांस बिशी आसे uitu karne ami kan uitu IMEI number to bisi important ase aro second point te ami kan mobile kina time te bi husiar hobo lagi de ajikali market te mobile duplicate kan bi bisi bikri kuri ase de uitu karne ami kan mobile kina time te mobile laga box te IMEI number lika aro mobile te taka uitu compare koribo lage uitu compare koribole ami dijon uitu nijor laga phone IMEI number search korigina ulala code tu na janile tu mobile te na ulaibo aro cover tu thik hobo pare cover tu ine iPhone Pro bi likin thakibo pare wali bi bitor de mobile tu ele alag company ekdom sosta mal bi rakhi takiyo pare uitu karne uitu ami koblak laga code tu ekdom important ase to uitu la code tu ki ase koile *#06# ami aro repeat kuri ase *#06# uitu apni dial kuri press kuri sule tai nijo ulai jabo tai automatically screen te display ho jao to itu karena apni kan mobile kina tam tv itu *#06# itu first mobile te dial kurine display kuribi ini ka kurine screen mobile screen te ula aro mobile laga box te taka itu same asena na itu sabu lagi de tate mobile phone laga IMEI number cover te alag phone laga screen te display kura alag hoile itu duplicate ase na kinibo lage de to ami itu kata pra apni kan ke sharing kuri ase to ami paratak ini ka important nale informative video kan ami ani bole try koribo utu pra ami la channel te hodai takibi aro utu video sai gene bal lagi koile ami la channel bi subscribe kuri dibi aro bi video like share koribi aro kun pra subscribe kuri gine ami ke support kuri thaki apni kan ke
BC thanks jonai di ase to ajla video to iman te ses kuri lobo next video te log kuribo till then bye bye